titira na kayo sa gitna boy. Ayun o. Balagta. Ready. Pasok pag ano. Pag start. Pasok. Kunin agad natin. Try natin. Wala pa sila eh. Sige, MH guys. MH nyo na party nga. 3 to trababa. Sige, MH nyo muna. Wait lang. Wala pala yung words ko boy. Tingnan mo. Hindi nakaset. Sige, MH nyo boss. Wait lang. Wala pa ng party ng mga Ito guys ang left boy ha. Sige, bukan mo muna. Yan lang yun. Tira niyo boss, tira niyo. Kaliwa, 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 kaliwa. Kaliwa, ba't lang tumaas kayo boss? Kaliwa po, kayo na naman yan. May kaliwa sa taas boss. Ang lala nyo. Wala pa yun eh. Ito kaliwa. Okay na dumiretso dun sa ano. Hey! Sige, tapak tayo. Sige, monster na boss. Kung kaya pa. Monster pa, monster, monster. Huwag nyo na pulin boss. Hindi kayo aso. Mukha silang buto pero hindi kayo aso boss. Aso ba kayo? Sige, monster boss. Tagal natin ha. At kayo nakabaka din ang susugod boss eh. Game. Low mid, low mid, low mid, low mid. Ang lala nung isang pihiti na yun, may sarili atang kamay. Umakyat ang pota. Kaliwa sinabi, nag-dance na nga eh. 3, 2, 1, tara kaya tayo boy. Akit. Tulak niyo agad. Phoenix yan boy. Wala kang galaw! Ay, nag-left boy. Lumipat. Nag-left. Magka-clash na boy. Okay, sa spot muna tayo at ano, gas station. Okay, remix kay boss. 3, 2, 1, targo. Dito boy, kanan muna boy. Sa spot muna. O, tulak nyo na. Excited, ang dami excited. Sige, tulak, laban nyo. Parang excited sa inyo dyan boss eh. Okay, laban nyo. Likod pa, Phoenix ha, likod pa. Okay, laban. O, reset tayo ha, pag ano ha. O, labas nyo na yun boy. Tapak tayo L. Okay, excited boss. Hindi pa natin nakikita kalaban eh. Wala kayong tulak. 3, 2, 1, trapasok. MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tulak boss. Tulak. 1. Up. 2. Up. Tulak. Ay Diyos ko, ang haba ng tulak. Tulak. Isagad nyo boss. Sagad nyo sa Phoenix. Sagad nyo sa ring team. Dito lang. Ispat lang. Macro. Boss. Macro. Uy. Nakasa boss pa rin sila oh. 3, 2, 1. Tara tulak. Portal. Tulak niya boy, tulak po. Hanggang portal ko yung Phoenix una. Phoenix. Sige, laba pa boss, laba pa. O, reset tayo. Labas niya na yan boy. Reset, dali. Papasok pa ng Phoenix yan oh, mag-a-unleash sila. Tapak L. Tapak L yung Jesus boy, papitin ng Jesus. Tapak L, 3, 2, 1, trapasok. MH ulit ha. 8, 7, 6, 5, galaw na ha. 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Uy, balat boss. Okay, laban. Galawan nyo boss. Sige. Nasa pilag lang yan ha. 1, up, 2, up. Layo na perfect. Okay, palag pa boss. Portal boss, sa may portal. Sa may tunnel nga. Patulak ka sa may tunnel boy. Sa may tunnel. O, portal ulit boy. Sa may portal. Kaya pa? Wala papasok ha? Wala papasok boy. Re-reset tayo. O, reset. Andiyan na Phoenix eh. Reset. Tapak L. Tapak.
Tapak pa, tapak. Tapak, boss. Dali. 3, 2, 1, tara pasok. Damage siya. 8, 7, 6, 5, 4, dalawa, 3, 2, 1. MP up. Pwede na boss. 2, up. 3, up. Tulak po pa LPG nga. Patulak nga LPG boy. Nagdikit-dikit kayo dyan. Sa LPG boy. Sa LPG. O, tingin sa portal. Sige, banat. Sa may portal boss. Sa may portal banda. Sige, banat pa. Sagad nyo nga boy. Tunnel. Sagad nyo nga. Kaya ba? Lapitan tayo. Reset na boy. Reset na. Reset na. Ang kalat kasi. Pag pinatulak, ang tagal ng ano. Tapak L ulit boy. Tapak L. O, command ko boss kung sa tayo tutulak una 3, 2, 1, tarpasok. Image kayo 8, 7, 6, 5, 4, macro, 3, 2, 1. Up, pwede na boss. 2, up, palinis boss. 3, up, balik pa. Puta, ang dami pinagkat sa kalit. Nababa ng bulot ko ni boss. Sige, laban pa. Laba pa boy. Laba pa boy. Tapak L ulit boy. Tapak L. Nagdadal sila. Tapak L. Tapak L boss. Tapak L. 3, 2, 1, tarapasok. MH siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tunnel 2, 1, up, 2, up, tunnel boss, tunnel muna, tunnel, palinis ng tunnel banda. O, sa portal side po, sa may bilog boss, sa may bilog, palinis po ng portal, palinis po, o, LPG boss, LPG truck po, pasok L pa tayo boss, palinis lang patingin ng likod ano nga ng harap o, macro, galaw, macro lang boss, huwag kayo masyado malayo. MH na ba sa? MH. Harap kayo sa sa portal dan. 3, 2, 1, tara tulak boss. Tulak. Ready 1. Up. 2. Up, tulak boss. Tulak po. Ayun na naman tayo. Ito tulak. Tuturuan. O, tapak L boss. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1, tara pasok. MH ulit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, palinis, 3, up, ready sa Phoenix tutulak yan palinis boy, palinis, ayun na Phoenix okay, palagpa Phoenix, palagpa, tumutok sa akin sa zombie palagpa boy, tulak niya sa LPG boy, sa LPG banda kayo boy. Sa LPG boy, ang dami Sige, sa bilog. Patulak sa bilog boy. Tunnel ulit. Sagad nyo na yung tunnel boy. Sa may tunnel. Wala? O, reset tayo boss. Tapak mid boy. Wala yung Phoenix yun. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Pasok kayo. Ready Phoenix to boy Sige, MH kayo boy. MH 3, 2, 1, tara go. Left side MP yan boy. Puta wala Wala ko kang yan. galaw! Sige sa grass, salubungin nyo na boy. MP yan. Wala kang Salubungin galaw! Pag wala, ano lang tayo, gas station. Okay, tulak boy, tulak. Puta nagsisi atras ng kasi. Boss, huwag kayo matras. Sayang harap LPG boy, gas station boy. Ligod yung Phoenix Macro. Tiki. Ay, nasa grass pa rin kayo boy dito kasi Ready Phoenix ready? Ready wait lang. Tagal lang nila. Okay, macro. Tagal lang, wala. Supot. Ready, left, 3, 2, 1, go. Left. Kalma lang agad nga, macro lang, huwag niyo silipin boy. Huwag niyo silipin, andyan MP. Pag tulak agad natin. Ready 3, 2, 1, tara go. Ready 1, up. 2, up, tulak po boss, tulak po, ang haba niyan boss, ayaw niya itulak tulak ni boss, tulak, may Phoenix kasi sa likod boss, harap likod, ready 1, up, 2, up, palag pa boss, palag pa boy, ubos po, palinis ka boy, sa LPG boss, LPG, palinis sa LPG,
LPG? LPG, labas na boy, labas na. Reset na. Tapakil. Sa Phoenix, di pumasok. Tapak lang. Pagalawin natin to. Pinipigay kay boy ah. Tapak lang. Tapak lang. 3, 2, atrapasok. 8, 7, 6, 5, image ha. 4, 3, macro. 2, dalawa. 1, tulak tayo, kaliwat kanan kay boy. 3, 2, 1, tulak. 1, up. 2, up. Tulak na. Sakit niyo boy. Basag po. Palinis boy. Ready sa Phoenix ha. Galing mid yun, Gras manggagaling. Palinis muna boy. Palinis muna LPG tayo boss. LPG, pasok na dito sa bus boy. Sa bus. Boss po. Dito boss oh, sa bus station. Ayun na, ready 1. Ready ha, sa butas ha. Ready. Pesto kayo kaliwat kanan ha, blind spot boy ha. Kaliwat kanan, blind spot sa MP rin boy, sa entrance. Ready 1, up, MP boy, MP. 2, up, gago, walang pwesto sa kanan. Ready Phoenix, kaliwa. Gago lahat, sumagat sa kanan. Tanginang yan. Kawawa. Ayaw atingin. Kaya balag na lang. Balag pa. Okay na? O, labas mo yan boy, labas mo. Nag-unlame MP. Tara, sabay-sabay tayo. L, tapak. Tapak pa. 3, 2, 1, tarapasok. 8, 7, 6, 5, 4, galaw. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, Phoenix kanan na, galing kanan na, Phoenix ha. Okay, palag pa boss. Palag pa sa may tunnel boss, tulungan nyo yung tunnel. Tunnel boss, tunnel. Sige, hindi lumulubog yung Phoenix. May pagkabusan kayo dyan. O, tulak nyo ngayon boss. Tulak nyo sa may LPG. Tulak nyo. Bobo yan, tumipa saan yan, sa zombie. O, balik tunnel side. Hintayin nyo lumapit MP ha, hindi ko nang bilangan ha. Hintayin nyo lumapit boy, Ayun na, 3, 2, 1, pwede na MP boy, MP. Palag pa boss. Palag pa. Palinis nga, pasok nga L boy. Pasok nga L, ubos ato oh. Pasok nga patay. Ubos. Palinis po. Ready, right team ha. Putang ina, hindi tumitir, gago. Palinis. Labarin mo dyan. Sige, palinis pa boy, ubos yan. Palinis. Palinis, tunnel nga boy, tunnel, lurog na tunnel, kaya ba? Sa may tunnel, ready pa yung Phoenix ha, Phoenix. 3, 2, 1. Tira na boy, Phoenix po. Uy, Phoenix po, ubos yan boy. Ubos. Tunnel po. Hey! Sabi yung aso, gago. Hindi pa ito na araw. Kaya palinis mo boy, pasok el, ubos. Pasok el boy. Paalalay agad sa tunnel, sa may tunnel banda. Patiray nasa bilog boy. Yung nakasustain, pati nga bilog. O, labas na muna. Labas. Hindi na kayo. Tapak lang. Sundan natin Phoenix pa pumasok. O, tapak mid. 3, 2, 1, tarapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalma. Tulak tayo ha. Kaliwa muna ha. 3, 2, 1, pakanan. Tulak, boy. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak na. Sagad nyo, boy. Sagad nyo. May MP sa likod. Ready. Ambulance lang, boy. Ambulance. Macro. Tira. Hindi nakatin. Tira. Tingin sa likod, boss. Habang nandyan. Nasa pa siya ito eh. Ready, MP ha. Skating manggagaling, boy. Skating. Palagay nyo boy ha, ready ha. Palag na lang to, ready. Ayun na. 1. Up. 2. Up. Putang ina, bulag ka to oh. Sige boy, palagay nyo pa. Palag pa buhay. Palag wala papasok. Reset tayo. Reset tayo boss. Palag talaga. Ayun ang malinis na boss. Sige, tapak mid boy. Banggayin natin MP. Tapak. 3, 2, 1, tarapasok. 8, 7, 6, MH ha, 5, 4, 3, 2, 1,
Buka. Tulak na. 1, up. 2, up. Tulak na, boy. Tulak. Ubus yan. Promise, tulak nyo kasi, boss. Tulak nyo. Kanan. Tabi kanan. Nandiyan na Phoenix, boy. Kanan. Kanan muna, macro. Tutulak natin yan. Ready? 3, 2, 1, tara tulak. Ready? 1. Up. Sagad nyo, walang skill yan, ha. Tulak nyo. Tulak, boss. Pakitulak. Boss, tulak. Andiyan pa rin yung spot. May spot pa. Okay, palag pa. Ayaw, tumulak pala. Kayong sa ilang kayo patalo kayo sa may slot yung Satan. Reset. Tapak mid, boy. Magsusuntukan to. Tapak mid. Tapak. Bilog MP ah. 3, 2, 1, tara pasok. Suntukan na to. MH, 8, 7, 6, 5, 4. Tulak na. 3, 2, 1. Up. Pwede na ba? Kaliwa, boss. Kaliwa. Balinis na lang, oh. Ang tagal niya pa rin dyan, bossing. Patulak po. Boss. Boss. Skating po. Skating, kalma, boss. Skating. Pasok. Yeah, Bops. Bops. Tulak natin kanan, ha. 3, 2, 1. Tara, tulak. Ready, 1. Up. 2, up. Gumagapang yan. Tulak nyo kasi, boss. Ay, napitan na lang yung likod. Wait. Sige, palag pa. MP, pesto bas. Ready sa MP. Ready, ready, 1. Up. Butas. 2. Up. Palag pa, boy. Palag pa nga. Kaya pa? Gay, boy. Kaya pa. Oh, reset type, boy. Reset. Naku, so close naman eh. So close po. Wala kang galaw! Tapak L, boy. Ay, tapak mid. Tapak lang, ah. O, tapak L. 3, 2, 1, tapasok. Damage ulit, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tirahin nyo lang yung peta, kalma. Walang habol, boy. Walang habol. Ay, babalik na yan, boss. Hintayin lang natin. Nandiyan na MP. O, lapit tayo, boy. Macro, nasa kanan niya MP. Wait lang. Silipin ko lang, dyan lang kayo, Umakyat. Wala kang galaw! Umakit ng kaliwa. Tulak natin na MP. Kanan, 3, 2, 1, tara to go. Kanan, boy. Kanan. Ready, 1. Up. Tulak kanan, boss. Tulak kanan. Ay, putang basag yung kanan. Tulak nyo. Sagad nyo sa gas station, boss. Sa gas station. Pasok nyo muna sa butas, boss. Pasok nyo. 3, 2, 1, tara labas. Labas. Grass. 1. Up. Putang ino mo. Sabay, boss. Ayun, grass, boss. Grass po. Phoenix. Grass. Nandiyan kayo. Grass po, boss. Walang grass sa taxi, boss. Wawa. Ubos. Sige, laban na lang, boy. Labas na. Laban nyo na lang kung kaya. Labas ang mga gusto. Tapak L, boy. Ayaw kasi bumito nung iba sa kasuntukan nila, boy. Tapak L lang. Pigay nyo, boy, pag lumapit, titirahin kayo niyan. Ayun, inunahan kayo. Tirahin nyo, boy. Papasukin natin yan. Tapak mid. BP yung iba, Tapak mid. 3, 2, 1, terpasok. MH, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalma, boy. Kalma. 3, 2, tulak tayo kanan, 1. Go. Tulak. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak mo. Sagad nyo. Skating na MP. Ready, pesto. Macro. Sagad nyo, pedis, boy. Pedis muna. 3, 2, balik. Balik na. Ready, 1. Up. 2. Up. Palag. Gago. Ayaw kasi bumito ng iba. Ilaloy na sa pedis. Okay, laban nyo. May pangalawang wave, boy. Huwag kayo mag-steady sa isang clash. Bitaw nyo kahit tinihilan lang. Kaya pa natin balikan yung MP nun eh. Tapak mid. Tapak lang sabay-sabay, boss. Tapak. Ready. 3, 2, 1, terpasok. MH, 8, 7, 6, 5, tulak. 4, 3, tulak. 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up.
Uy, tumira kay boy. Ano? Ay, gago. Hindi, palinis. Palinis ng kanan, boy. Kanan. Sa kanan po. Huwag kayo dyan sa spot, boss. Dito, linisin nyo kanan, oh. Linisin nyo. Tutulak natin yan pag lumagpas ng pedes. Macro lang, boss. Dito. Pasok din patay, boss. Tapos kanan. Ano kayo? Lakad kayo pakanan. Sige, magka-clash yan, oh. Sige, tutulak agad natin yan pag pumunta ng Depota. 3, 2, tulak. Clashing na. Tulak, boss. Tulak. Linis. Pwede nyo tira panik yan, ha. Pedes lang, ha. Walang image yung mga yan, boy. Nilubog na kayo, nasa pedes, ha. May lumubog na sa pedes, boss. May lumubog na sa pedes. Sige, palag pa, boss. Palinis. Pedes po. Malinis pa ng iba, boy, ha. Dito na, may archer, ha. Ayun na, rating boy, rating likod. Walang tumingin sa likod. Paalalay, pedes lang. Labas na boy, labas na muna. Naka full wave na yan. Labas na. Labas na boy, labas na. Labas, sige, kita ko. O, tapak mid, tapak lang. Kakapasok lang ng Phoenix. Tapak lang. 2 seconds pa. 2, 1, tarpasok. Image ha. 8, 7, 6, 5, 4, galaw na ha. 3, 2, Phoenix ha. 1, up, pwede na boy. 2, up, sige, kanya-kanyang pesto. Sige, palag boy. Palag ha, MP muna boy. Nasa labas kayo, nasa loob yung Phoenix eh. O, ayun na, Phoenix boy, lumabas. Puta, sarap na no, tikit-tikit sila boy oh. Sige nga, palinis nga. Sa may portal side, boss. Boss, sa may portal side. Sa may portal, kaya ba? Sa may portal po. Kaya pa? Palinis pa. Kaya pa? O, labas na. Labas na boy. Tapak middle, tapak. Saan pumasok yung Phoenix? Pansin. Nurse daw, jump. Okay na? Tapak mid. Tapak lang ha. Ready kayo sa Phoenix boy, titirahin kayo dyan, unahan nyo na lang. Tapak lang. O, 3, L tayo. L. 2, 1, tarapasok. Pasok. 8, 7, MH ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Ba't kayo lumayo, boss? 2, up. 3, up. Okay, linis lang. Ready kanan. LPG. Ready. Balik. 1, up. 2, up. Salubungin nyo, boss. PMP. Maba yan, dog. Konti mo balik. Sige, palag pa, boss. Palag na lang. Palag pa, boss. Palag pa. O, labas, boy. Labas. Konti kasi yung bumabalik, boy. Puta, kaya pang basagi yung harap ng MP. Pag nabasag yung harap ng MP, kaya pa natin linisin. Tapak L lang ha. Tapak L lang, boy. Tapak lang, boy. Dito kayo magpuwesto. Pag pipigil yan. Tapak L lang. O, tapak mid. 3, 2, 1, tarpasok. MH kayo ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalma muna, boss. Kalma muna. Ready ha? Tulak natin ha. Pakanan ha. Macro muna. Ready. Tulak kanan na. 3, 2, 1. Targo. Tulak po. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak nyo. Ay, naku po. Tayo na naman yung tulak nyo. Tulak nyo. Ready, ha? Skating na, boy. MP. 1. Up. 2. Up. Palag na lang. Ang kalat ng tulak, boy. Kalat yung brawler. Okay, laban pa, boy. Reset tayo. Try daw sali yung Kuma, boy. Tapak L lang ha, tapak lang. 3, 2, tarpasok. Pasok tayo, boy. Pasok L. Tingnan lang ako, boy. Okay na? 3, 2, 1, targalaw tayo, boss. Wala kang galaw! May nagpapasali, 2 Chama, tsaka daw Kuma. Hindi sila nagsusuntukan ng katulang SG, gago. Corny nito mga to. O, ready? 1. Up. Tulak na, boss! Huwag kayo yung matras! Nakapesto na tayo, matras pa yung iba. Tulak nyo! Balik nga, boy! Balik nga, pedes muna. 3, 2, 1, ito. Palinis muna, pedes, boy. Palinis muna, pedes! Balik nga, bas, boy, bas. Ready? 3, 2, balik. 1 up. 2 up.
Phoenix boy! Balik kayo mo! Pingin oh! Kaya pang basagin eh! Sige pala boy! Basag mo! Basag mo palinis nga boy! Right team pa! Kaya po! Kaya pa po! Kaya pa po! Kaya pa! O, reset tayo boss! Reset. Tapang mid! Dali! Mid! 3, 2, 1, pasok! Image kayo! 8, 7, 6, 5, image na! Tulak! 4, tulak left! 3, 2, tulak left! 1, up! Pwede na yan boy ha! Suntok nyo na! Sa left! Palinis na lang yan boy! Palinis na lang! Baka mabasag pa kayo niyan boss! Grabe naman yan boss! Pag nabasag pa kayo niyan, palinis naman ng harap! Puro kayo kaliwa boy! Yung kanan bossing! Yung kanan! Sa may bus boss! Sa may bus bossing! Sa may bus! Boss, sa may bus! Ito, macro boss oh! Ito! Uy! Oh, SP na boy! SP na kayo dyan boy! Andyan na Phoenix oh! Wala kang galaw! Labas nyo kung kaya! Kung kaya nyo mag-SP. Tangina, buti na lang bobo yung magpa-RG. Nag-skating muna ang puta. Tapak L. Ay, tapak mid. 2 seconds boy. Tapak mid. 3, 2, pasok. Image kayo ah. 8, 7, 6, 5. Papalag to ah. 4, pesto. 3, 2, 1. Up, pwede na boy. 2, up. Yun, naunahan kayo. Palag na lang, palag pa. Ba't kasi kayo doon po tumira sa bilog? Sige, palag boy, palag pa boy. Palag pa boy, ready Phoenix ah, sa boy ah. Phoenix boy. Okay na? O, reset tayo boss. Doon kayo gumagalo market boy pag ano, huwag sa tulala. Baka bago pa sa. Tapak mid ulit boy. Tapak. Ready, 3, 2, 1, pasok. Image ulit ha. 8, 7, 6, 5, pesto. 4, 3, 2, 1. Up, pwede na boy. 2, up. Phoenix. 3, up. MP muna. Kaharap natin na MP oh. Isa pa, 1. Up, tulak nyo nga Phoenix boy. Kaya? Kaya ba? Tulak nyo Phoenix. Tulak sa Phoenix boy. Ay gago, wala talaga tumutulak eh, ilan lang. Tulak Phoenix boy, oh, ito pagkain oh, gumagapang oh. Sayang oh, ilan lang tumutulak oh. 3, 2, balik sa may portal side boy. Tulak sa may portal side. Boy. Tama na dyan, awat na. Dinuwil na yun oh. Labas na tayo boss pag ganyan. Dinuwil na yun, nasa ispat ang puta. Ano ba yung boss? Hindi nyo naman mawawanit yun. Tapak mid. Tapak. 3, 2, 1, tara pasok. Image kayo ah. 8, 7, 6, 5, pesto. 4, papalag to. 3, 2, 1. Up, pwede na boy. 2, up. 3, up. Palag pa boss ah. Palag pa. Pesto pa kayo Phoenix ah. 6, 5, 4, 3, 2, Phoenix pa ah. 1. Ah, pwede na boy, Phoenix. Pwede na rin Phoenix ah. Okay, palag pa boy oh. Palag pa. Ubus pa ata boss. Kaya pa ba ubusin? Kaya pa ba? Pasok mid boy. Ubus to. Pasok mid boy. Bilangin isa rin niya kung pumasok kayo. Pasok. Ubus to boss. Palinis pa sa may pedes pa boss. May mga kulangan. Ay, ito mo lang pumasok di puto. Sa kaliwa boss. Yung boss, agad kaliwa. Sarap ng ikot nito. Linis pa boy sa may taxi boss. Sa may taxi banda boss. Phoenix ready Phoenix boss. 2, 1. Ah, pwede na Phoenix boy. Phoenix. Pwede na Phoenix boy. Phoenix. Palag pa. Okay, reset tayo ba? Reset. Wala na papasok boy. Andiyan na i-rate team rin, no? Tatlo lang. Okay, tapak mid. Tapak po. Ready? 3, 2, 1, pasok. Image kayo, 8, 7, 6, 5, 4, papalag to, kalat. 2, 1. Up, pwede na boy. 2, up. 3, up. Palag boss. Ay, ako. Yawa. Ubus. Sa taxi boss, oh. Libre sila sa taxi. Walang pamipesto sa taxi boss eh. 2,
Dito, libre sila Tai Chi dito. Tsaka Makase. Reset tayo, boss. Tapak mid ulit. Tapak mid, tapak mid. Check nyo yung makapal. Takuhan nyo ng tornado. Ready? 3, 2, 1. Tara, pasok. Image siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Palinis, boy. Palinis kanan. Pwede yan. Palinis pa, palinis pa. Kaya pa, kaya pa. Palinis pa, boss. Palinis pa, palinis pa. Palinis pa, boy. Palinis pa. Palinis pa. O, spot. 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 6. Spot. 4. 3. 2. 1. Tulak natin left side, boy. 3, 2, tara left side. Ito, right side. Puta, tinulak na tayo. Phoenix, Phoenix. Yung right team kasi. Ready kayo, skating ha. Right team, boy. Right team is skating. Skating, oh. Okay, palag pa, boys. Spot pa, boss. Spot pa. Palinis kaya, spot, boy. Kaya ba? Pasok namin, boy. Kaya pa. Sa bilog nga kay boy. Pasok mid. Sa bilog, boy. Sa bilog ba lahat na natira, tapos doon kayo babanat. Bilangan nyo yung mga pumasok, ha. Pasok mid, boy. Pasok mid. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Sa mga papasok. Image kayo dyan. Image kayo. Nasa labas ko, Phoenix, boy. Palagan nyo yung MP. Kaya yan. Palag pa. Dalawa yung boss. Dalawa yung sa bilog, boss. Patutukan kayo yung bilog, boss. Sa bilog. Bilog, boss. Sa bilog. Nakatayo lang sila. Sa bilog. Legit, boss. Sa bilog. Oh, reset tayo, boss. Reset. Reset. Tapak mid, boss. Tapak. Ready? 3, 2, 1, trapasok. Image ulit sa meron. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, palag pa, boss. Palinis. Palinis na lang yan, boss, ha. Galaw kayo, boss. Sa bilog, legit. Nakatayo lang yung iba. Sa bilog po, sa kaliwa, skating, boss. Sa kaliwa, skating. Spot kayo, boss. Spot. Harapan nyo, Phoenix, ha. Portal side, ha. Ready sa skating, baka may raid team. Sa kaliwa yung raid team nyo, boy, ha. Sa kaliwa, ha. Ready lang. 3, 2, 1. Tulak. Wait. Tulak. Portal. Linis, boss. Linis na lang yan, ha. Linis na lang yan. Balik ulit yung spot. Balik na, okay na yan. Balik na. Recover na, boy. Huwag kayo magtatambay. Recover lang. Ready. Uy, may combo dyan, ha. MH kayo, boy. MH. 3, 2, 1, balik yung spot. Portal. Tarahin nyo pula, ha. May pula dyan. May hita po dyan. 3, 2, 1, balik ulit yung spot, boy. Spot ulit. Spot muna. Ready, ha. Tutulak yan, boy. Ready kayo, tutulak ka MP. Manipis kayo, eh. Ayun na, 1 up. Ayun na, tumulak na, boy. Harapan nyo. Palagin nyo. Ayun pa, Phoenix, ready. Phoenix pa, boy. 1 up. Tulak nyo, kayo. Pedis. Kaya pa ba? O, reset tayo, boy. Reset tayo. Reset. Tapak mid. Wala na si Kalbo. Tapak mid, boss. Ready. Tapak mid, dali. Ang dami gumagapang pa. Sige pa. Wala na. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalas. 2, 1. Up. 2. Up. Puta, nasitan na kayo, boy. Palagin nyo. Palinis nga na pala, boy. Palinis. Okay, 3, 2, 1, try spot, boss. Spot mo na tira. Spot. Palabasin nyo na yung Phoenix, ha. Palabasin nyo kayo na. 1 up. Lumabas po yung. Tulak nyo na skating. boy. Puta, lumabas. Ang talino. Lumabas. 3, 2, 1. Tara, tulak. Portal. MP. Palinis. 1 up. 2 up. Ay, gago, naunahan ang bako. Sige, balag pa, boss. Skating. Pedes. Laban na lang. Wala papasok, boy. Reset, boss. Reset. Tapak mid. Sarap nagtagal, di nagkita. Tapak mid, boss. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, presto, 4, 3, 2, 1.
Up, pwede na boy. 2. Up, palinis na lang boss. Lilinis na lang boss. Lilinis sa bilog boss, marami. Promise, lasang kamatis. Sa bilog boss, andito sila lahat nagkakansela na. Palinis na ng bilog. Sige pa, linis pa, linis pa. Linis pa, linis pa. Ispat nga boss. Ispat nga, pwesta nga ispat. Palinis nga, saglit. Ispat o sa ispat. Ayun, naunahan. Ispat. Pasok mid pa tayo boss. Pasok mid. Abangan nyo lang boy. Ispat lang. Pasok mid. Laban kayo ah. Ready. Ayun na MP. 1. Up. MP, wag kayo matras boss. Ayun lang, hinatake ng sakit. Sige, palag. Pedis. Sabay pedis boss. Sa may pedis kayo. Kaliwat kanan lang oh. Yun. Sige, palag pa boy. Tapak mid pa tayo ah. Reset tayo. Labas na. Reset. Dali. Tapos pa yung ready ah. Ready. Tapak mid kayo boy. Tapak mid pa. 3. 2 ah. Trapasok. MH kayo ah. 8. 7. 6. 5. 4. 3 kalas. 2. MP muna ah. 1. Up. Pwede na boy. 2. Up. MP boy, MP. Aroy ko, Diyos ko. MP dapat tinutukan yung boss. Sige, palag pa, boss. Palag pa, patulak na yung Phoenix ha. Ready kayo ha. Ubus kayo, reset tayo boy. Gago, iba ata tinarget nyo. Na-misclick. Tapak mid. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalas, 2, 1, up, 2, up, 3, up, yung lang, Skating ah. na naman, Phoenix pa, tulak nyo na pedes boy, oh. Tulak nyo nga pedes sa meron, tulak nyo boy sa pedes, legit, tulak nyo yung pedes sa may spot, tulak nyo sa may spot, yun, MP yung tumulok. O, reset tayo boss, basag tayo. Reset, tapak mid ulit. Tapak. Wala papasok nga ng skating boy ng kaliwat kanan. 3, 2, 1, trapasok. Damage kayo. 8, 7, 6, 5, 4, macro. 3, macro. 2, 1, up, Phoenix boy. 2, up, pasok kayo skating. Harap sa butas. Harap. MP, 1, up. Sa butas boy, sa butas. Palag pa. Ubos yan, boss. Ubos, palinis nga. Labasin nyo na spot. Gumagapang yung ibo. Labas. Okay, reset. Reset boy, reset. Tapak mid. Wait lang ha. Wait lang. Ayaw pumasok ng Phoenix ha. Ready lang. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macro boss. Macro, pedes na kami ha. 3, 2, 1, tulak kanan ha. 3, 2, 1, tara, tulak kanan. Kanan boss, hindi kaliwa. Ay, yun lang. Okay, bus tayo dyan boss. Gusto nyo yung setter. Puro setter yung kaliwa boss. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. MH ha. 8, 7, 6, MH na. 5, 4, tulak. 3, 2, kaliwa. 1, pwede na yan. Up. Banat na boy, palinis na lang. Bagong pressure na. Tumayo. Salang. Okay, palag pa. Palinis lang boss. Palinis po, umipula po boss oh. Ayun lang. Hindi ko na right click. Macro lang boss. Ito, bulog to si Chamo. MH boss. MH. Ready ah? Pag lumabas dyan sa kanto boy, salubungin nyo agad ah. Macro lang. Pakibigay yung setter boy. Pag nakita nyo umarap. 3, 2, tulak na boy. Tulak, kalashing na. Linis na lang yan ha. Pira panig lang boy. Nakapesto kayo. Huwag nyo masyado sagarin. Baka mapetang kayo ha. Ready. Sige, nakatingin ako sa spot. Nakatingin ako sa right team. Sige, linis lang. O, balik. Bandang spot lang boss. Bandang spot lang. Huwag kayo dyan. Masipa kayo dyan pag galing skating. Macro lang. Macro. O,
Oh, kaliwa bola. Kaliwa, left. Tutulak kayo sa kayo niyan eh. Tutulak kayo niyan boy. Hintayin natin. Oh, ready. Skating. May rating mga kalma. Oh, 3, 2, 1. Tulak. MP. Dali. Tulak. Ay, gago. Tagal. Sige, linis. Tulak. Pakatulak lang yan. Ready, skating ha. May rating ha. Skating banda. Pasok yung skating. MP Phoenix pa. Harap sa butas. Labasin nyo na. Left. Kanan pala to. Kanan. Sige, linis lang boy. Macro lang. Palinis lang oh. May pula pa. May plus 9 boy oh. Si plus 9 ha. Oh, macro. Tikit. Ayun na, ready ha. Image nyo ha. Pasok mid. Ayun na, harap. 1, up. 2, up. Tulak. Ay, naunahan. Gago. Tulak na boy. Tulak nyo na. Reset to. Labas na kayo yan ha. Labas na. Reset. Takbo, kalbo. Labas tayo. Tapak mid. Guardian Phoenix. Tapak mid. Tapak lang ha. Tapak muna. 3, 2, 1, trapasok. Image ulit ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tulak. 2, 1. Up. Sali na boy. 2, up. Tulak na. Uy. Tumira kay boss. Tulak sa spot. Palinis na spot. Palinis na spot, boss. Sige, out-time niyan mo sa likod. Oh, pasok mid pa tayo, boss. Spot lang, boss. Spot lang. Oh, pasok kaliwa. Macro. Dito lang, ha. Macro lang, okay masyado lumalim, boss. Talubungan nyo agad pag lumagpas ng pedes. Sa may paliko na yan. Basta okay si Zipa dyan sa kotse pula, boy. Babi kayo dyan. O, 3, tulak. Uy, umatras. Tulak ngayon, patras. Luma. Wawa sa inyo, boss, ha. Nangunahan tuloy kayo ng harap, po. Wawa. Sabi sa tayo, boss. Guys, mauuna kayo dahil nandun sila sa mayan. Kaya tapak mid, boy. Muna tila yung risk tayo. Takbo na yan Ay, marami kayong matras para kayong goma. 3, 2, 1, napasok. Image kayo, ha. 8, 7, 6, 5. Papalagyan, ha. 4, 3, 2, pesto. 1, up. Pwede na, boy. 2, up. 3, up. Palinis pa. Bilog. Kaliwa nga, boy. Pabutas nga ng bilog. Ay, yung kaliwang ano, escape. pushing. Sige, palagpa. Patulak ka spot, boy. Patulak na spot lahat. Tulak ka spot, boy. Legit. Uy, sa lolo. Ubos na to. Spot po. Oh, harap kayo likod, ha. Galing pedes. Spot lang, boy. Spot. Balik kayo spot. Ayun, oh. Lumabas na yung MP, oh. MP, boy. MP. Harap pedes. MP Sa pushing. pedes. Patulak nga pedes, boss. Yun lang. Wala. Oh, reset tayo, boss. Reset na, andyan na Phoenix. Reset na. Tapak may. Tapak po, 3 seconds. 3, 2, 1, trapasok. Image kayo, ha. Suntukan na yan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malinis muna ng pula dito, boy. Up. 3, 2, 1, tulak Phoenix. Ay, spot, Phoenix, boy. Tulak Phoenix. Guna. Nakalabas sa ulo niya, no? Pasukin niyo na, skating. Sanad niyo na yun, boy. Skating lang. Ready kayo, MP, ha. Tutulak kayo na. Ready kayo sa harap, ha. Ako nakatingin sa likod. Sige lang. Ready, ha. Ready lang. Likod, boy. Puta, nasundot na. Mayroon kasi nakapwesto sa ano. Tapaliko. Ayun na, skating, boy. 1 up. MP. 2 up. Palag na lang. May pumipwesto doon sa bungad sa likod. Sige, palag pa, boy, oh. Palag pa, oh. Oh, reset, boss. Reset. Tapak mid. Tapak. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. Image kayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, macro. 2, 1. Kalma. Linis muna dito sa bilog, boy. Palinis ang bilog. Palinis muna ng bilog. Macro, ha. Pedes tayo, boss. Harap kayo sa pedes, boy. Ready. Dito lang. Oh.
Ready. Tulak na kanan. Tulak kanan. Palinis ah. Palinis, boss. Sa likod, paalarin ang likod, boss. Mga galing portal. Tulak na ba portal? Macro lang. Harap lang ng pedes, boy. Ready. Ayun o, pwede yan tiyanin na. 3, 2, tulak portal, boy. Hitabol yung iba dyan. Tulak, linis na. Linis portal, boy. Walang babas yung iba dyan. Palinis pa. Pedes nga, boss. May nakaplas na yun sa pedes. Boy. Pedes. Sabi pedes po. Balik spot. Spot po. Image kayo, boss. Image kayo. Ready. Harap pa. 3. Tulak. Lilinis na, boss. Palinis po. Likod. Balik spot po. Pasok mid po tayo, boss. Spot po. Lumaalim kayo nyo. Likod boy sa portal. Nag-aali yan. Lugi kayo. Ready likod ah. May rating dyan, boy. Di ata na sa ipa yun. O, tulak na. Pedes. Tumulong, sir, boy. Ayun lang. Ay, to ay. Reset tayo, boss. Reset tayo. Tapak mid. Papasok pa lang Phoenix, oh. Tapak mid, dali. Nagbilog lang. Tapak mid. Pakasyon na yan, boy. 3, 2, 1, terpasok. MH. Magkakalasyon na yan sa, spot. 8, 7, 6, MH, 5, 4, tulak. 3, kalma. Palinis muna dito, portal side, boy. Palinis muna sa side natin. Palinis. May pula. Palinis pula, boy. May pula. Kaliwat kanan yan, boy. Oh, left. Ready. Pedes lang kayo, ha. Tutok lang kayo sa pedes. 2 waves yan. Relax lang kayo. Di. Ay, tayo dito, boss. Inan to mga to, eh. Wait lang. Ayun na, ready ha, kaliwa ha. Ready. 3, 2, tulak. Hanap. Sige, tulak na, sakit nyo boy, sa kaliwa. Ayan pa, MP. Phoenix ko. Pesto kayo, ubos tayo. Palag na lang, boy po. Phoenix pa ha, laban na lang yung boy. Reset tayo. Saan galing yung Phoenix? Ang tagal ng ano? Ay, kulang na kayo si Mick. Tapak mid, boy. Tapak ka muna. 3, 2, 1, terpasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tulak na. 2, kalma. 2, 1, tara, tulak. Left muna, boy. Left muna, MP muna. MP, tulak. Pa skating yung tulak, boy. Diretso, basag yan. Skating. 3, 2, balik. Basta. Hindi na ako nagpapats dahil doon sa macro. Geli, basta lang kayo, boss. Basta. Ready sa raid team? Walang kulangot. Okay, macro lang, boss. Macro lang. Dops kayo, boss. Okay na? Dops kayo, Wait lang, nasa labas pa. Kakapasok lang ang Phoenix, boss. Relax lang. Ready kayo, ha? Tutulak kayo. Lapit kayo, T-boy. Ready? 3, 2, 1, tulak. MP. Sakit nyo sa MP, boy. Sakit nyo. Walang image yung iba. Kawa. Laban na lang. Tarap sana, nakatalikod, Ready kayo, ha? Ready pa, Phoenix pa, boy, Laban na lang, boy. Tapak mid pa tayo, boy. Tapak mid. Sayang, hindi buo yung tulak, eh. Sunog yung image ng iba, eh. Tapak mid, boy. Tapak mid. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, kapalag ka, 4, 3, galaw, 2, 1, up, 2, up, 3, up, pesto, Phoenix pa, pesto, ready. Linis pa, boy, tumira kayo, Gogo kayo, naubos kayo. Linis pa, boy, palinis na pingog. Nagmamaster na ata ng Phoenix. Linis pa, boy, Spot nga, boy, spot. Tulak nga, spot, boy, tulak niya Phoenix, boy, sa spot. Tulak niya yung Phoenix na spot. Nasa skating ata yan, patulak na. Nandiyan ba?
Narinig ko eh. Skating. Okay, flash nyo boy, flash nyo. Basag pa. Skating lang kayo ha. Tutulak kayo dyan. Pasok kayo skating boy. Ready, ayun na, tutulak na. Ready, one. Up, sa butas boy. Sa butas. Wala, sumipa sa butas. O, reset tayo boss. Reset tayo. Bubugin nyo. Wala kayo dyan. Nakamute ka eh. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, pasok nga kaliwa boy. 2, pasok kaliwa. Ay po, ina mo na space bar ko. Hindi ko nabilangan yung Phoenix boy. Hindi na lang kayo ha. Pasok kayo kaliwa yung skate boy. Pwede na yan boy, banatan nyo na, tumabi sa inyo. Ready pa, MP pa. Sumunod oh, sarap niyan boy. Ay puking ina, sarap niyan talaga, nakapesto kayo dyan boy. Bakit mo na kayo na ako? Sarap boy oh, sarap sa ano, puking ina. Nasa labas kasi. Okay, reset tayo boss. Huwag pumutik. Tangkay na kayo, agad ako. Dahil Tapak mid, pukunahin natin kay Phoenix. Tapak mid, tapak, 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, babs na, image na. 2, 1, pull up. O, 3, 2, 1, tara kanan. Tulak kanan kayo boy. Kanan, hindi kaliwa boss. Kanan muna. Macro lang. Macro, ready, skating galing ha. Ready lang. Image kayo boy. Macro. Okay, masyado lumalim boss. Ito yung macro. O, yan na, skating. 3, 2, 1, tara kayo skating. Tulak kayo skating. Ay, gagi, tulak kayo skating. Pinuhunan nyo pa boss. Pasok kayo skating. Ay. Nasa labas yung iba. Sige, laban na lang yan. Tayo mo, pasok na yung skating boy, yung mga nasa skating. O, palag nyo boy, kanan nyo. Mga nasa skating. Patay na kami. Oras na tayo. Sabi ko, skating. Mulak sa road yung iba. Hindi mo na kumbuhan yung Pesa pa, ayun, diretso eh. Basta go, ano, hindi eh. Tapak mid. 3, 2, 1, tara pasok. MH kayo, 8, 7, 6, 5, papalagyan, 4, 3, galaw, 2, 1, up, 2, up, 2, tangina na. Sige, palag pa boy, palag pa. Nag-monster na ata yung Phoenix. Ay pa, skating pa. Tulak nga pedes boy. Tulak niyo yung spot boy. Tulak niyo Phoenix boy. Walang skill yung iba dyan. Tulak niyo yung spot. Gago nga ba. Tulak. Reset tayo boss. Reset tayo. Tapak mid. Sige na, ipagsapa ka sila. Ayaw nila bumaba. 3, 1, trapasok. MH kayo ha. 8, 7, 6, 5, 4, pesto, 3, kaliwa ha, 2, 1, up, pwede boy, 2, up, to. Wag na. Okay, palag pa boy, reset tayo. Reset tayo. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis. Nasa skating yung Phoenix. Pesto, ready, tutulog na yan. Ay, naglaga naman. Okay, palag pa, palinis nga. Ayun na, galing skating boy. 3, 2, 1, tulak nga boy, gumagapang. Tulak nyo, spot boy. Gumagapang sila. Okay, yun na, tumulak ka ng gumagapang boss. Ano kung nakain mo? Guyabano. Palinis yung spot. Ready MP boy, tumutulak din ng MP ah. Ready. Sige, laban na lang yan. Reset tayo. Wala papasok, boy. Laban na lang. Saan pumasok, Phoenix, boy? Ah, wala. Nasa labas pa. Tapak lang. Ano, dedep ba tayo? Oo. Ha? Hindi. Bumaba sila. Right tayo, right. Pasok right. Kung gusto niya ng dep. Right. Muna natin dali ng flashing. Alerto kayo boss ha, huwag kayo masyado makate ha. MH, 3, 2, 1, tara baba bossing.
Alerto lang pero huwag masyado greedy boss. Pestohan lang tayo. Okay, pasok sa kanan ha. Kang galaw! Walang aatras na nasa harap ha. Diretso yan boss ha. Wala kang Kalma. galaw! Macro lang boss. Macro lang. Macro lang. Wait lang ha. Patangin na. Saan na sila? Hindi natin lang suntukan. Wala kang galaw! Kaya yata yung ano. Yan na, yan na. Hindi ko kita ang dami mo ano. Dito na. Palag to. Palag sa kanan. Tintig lang kay monster eh. Ano ka, Prius? Okay, ready? Kaliwa. Tulak. Finish pa, boy. Tulak niyo. Pag sinabi tulak. Basag yan, boss. Legit. Basag. Resuan pa, boss. Resuan pa. Basag yan. Resuan lang. Babs pa. Babs. Medium MP. Wala kang Okay, dito lang tayo, boy. Wasak! Great team ah. Okay, ready lang. Huwag kayo mapag-anoan dyan, boy. Landi yan. Pag pumasok dyan sa kanto, tulak na agad. Ganon din kahit makapal, boy. Pag pumasok ka, pero pag hindi pumasok, hindi lalabasin, boy. O, ready kaliwa. Ready nasa kaliwa MP. Ready lang, heavy ko, ready lang. Papasukin nyo muna bago nyo itulak. Para hindi kayo mabait. Wala kang galaw! Pakibihin na yan, nasa una na. Tulak na kaliwa, boss. Tulak kaliwa. Puta, pinauuna nyo pa. Sige, tulak nyo muna. O, labas, pasok ulit. MP naman, finish na nga. Tulak nyo kanan, tulak nyo, boy, tulak. Okay, lumabas, tapos mo yan, o. Next. Tapos mo yan, o. Phoenix po. O, reset tayo, boy. SP revive. Right. Pasok right. SP revive, boss, ha? Huwag nyo pang pinahan, boss. Sige, 1-on-1 tayo, chat. 1-on-1 lang. Hindi ako makaisip. Bahala ka na. MHP. 3, 2, 1. Tara, go. Galaw. Tawa ko. Kanan, boy. Kanan muna. 3, 2. Tama. Kanan muna. Diyan lang. Kanan muna. Andiyan na yung Phoenix eh. Relax lang. Ready. Babs kayo. Biyahin nyo yung mga hindi na-biyahin doon sa ano. O, kaliwa. Ready lang ha. Ready lang. Huwag nyo masyado gigilan, boy ha. Papasukin nyo lang mauna, boy. Ready. 3, 2, tulak na kaliwa, boy. Tulak na kaliwa. Putang ina, may nagkakanan talaga. Kaliwa, 3, 2, tara sa monster pa. Phoenix naman. Phoenix monster. Tulak sa Phoenix. Sa monster. Sa Phoenix, sagad nyo sa Phoenix, boy. Bawasan nyo Phoenix. Okay, reset. SP revive. Mid po. Ay, gago, may pumapasok sa kanan. Mid. Boss Phoenix ah. Mid po. Hello, asan na kayo, boss? Gago, may Pinapatakbo na. MH na? 3, 2, 1, tara baba na, bossing. Baba na. Wala kayo? MH kayo, boss. Wala, gumagapang yung iba. Yung iba hindi nag-revive. Ayun, no? May namatay na shaman doon, no? Tulak nyo sa may MS yan, boy. Tulak nyo sa MS. Patulak sa MS, boy. Sagad nyo. Baka malasit nyo pa, oh. Sagad nyo. Tagal kasi okay ngayon. May mga hindi nagre-revive. Ayaw manalo, boy. Wala magagawa dyan. Sige, mid. Pasok mid. Gama ba pangalanan eh. Kahit mo na MMR no. Oo, makikita ko walang MMR. Tanginang ayaw i-revive. MH, 3 to 1, baba, boss. Baba. Lower lang ha. Huwag kayo ha. Wala kang galaw! Mukhang madidis pa. Kanan nga, boy. Pasok kanan. Wala dyan. Kang galaw! Pwesto kayo dito. Ready, wag. Macro. Kaya natin yung Phoenix. Tignan natin kung babawasan ng Phoenix. Game, makipag-ito-ay tayo. Hindi ko susugal to, boy, ng ano. Mamaster ko, tapos yung iba, tamang ano lang. Tira lang sa kalaban. Bahala na kung sino manalo dyan. May ayaw mag-SP. Ang gagawin ka dun. Relax lang. Limis na lang tayo sa All-in Clash. O, Macro. Wala kang galaw! Kalma. Macro lang, harap lang. Macro, susundutin nga agad kayo niyan. Sige, labas.
Labas boy, tatakbo yan eh. MH kayo ah. O, pasok kanan, pasok kanan, pasok kanan. Petan nyo lang ha, petan nyo lang. Walang habol boy. Sundot-sundot lang. Okay, yan yung Phoenix Master boy. O, 3, 2, tara, tulak kanan. Tulak kanan, clashing. Tulak kanan, linis na lang. Tulak. Tulak kanan, sagad nyo po. Ang ina kayo pa na ano, nalinis. Okay, tulak kanan. Clashing na lang to. Tulak kanan, sige clash. O, lower mid. Tulak na lower mid. Clash na lang yan, gago. Ayaw nyo manalo eh. Wala akong magagawa. Ay, naka. Nice G. Marami ka ba, Kalbo? Okay na si Kalbo dun. Nice G guys. Tiway. Baby boy. May ticket.